हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कसे आहे तुम्ही सगळे? तर ब्लॉगचं सरसं काम चालू केलं आणि ते बकड दीपा आलं ना मग गेलं त्या काही नाही तांबड्याला एक मिनटं ब्लॅक पहिली दिलं आता एक तांबड्याला दिता आता एक काढायला दिलं आणि आता त्या काय दिता तांबड्याला आणि मग एक दाखला हा एकचं कितपत ते एक दिला आता पैसे मेजीचे कितकन ते बंडल वाढा पैशाचे ते बांधील ते का त्याचे घेणं येतं ते का तो या शेंग मारीत हा शेंग माता तो शेंग मारीत ते बकड्या घेऊन गेले आणि एक दूध पिवपा लागला ते पितं ते आणि रेशमाने ते शेण काढा अख्खे हिंसत ते बरं निवड केला बाहेरचं जाय मातशें बाबा घेऊन तर बरें होते जाय दीस जालें न्हू लास्ट मंथ आपयल्लें मागीर वचपा पावोंकू न्ही डॉक्टर नासलेलो आउट ऑफ स्टेशन आसलेलो तेच वचपा पावो न्ही सो आतां येते आतां मार्गांव मार्केटा पावला थंय गेलें जात्रा बरें सो हांव गेलो ना माम्यान तें गेलो ना रेफिना तेच म्हण हांव मार्केटा मातशें बाजार करपा लागून ओके मार्केटां येयलो शॉपिंग करून जालें मार्केटान नुस्त्या म्हण हाडपाक गेलो आनी नुस्त्या आनी बरें वचपा ना हितू म्हारग नुस्त्या शी घेवपा जाय ना नुस्त्या बांगड्या 500 सकयल सांगनाय बांगडे ताल्ले म्हणटा 100 रुपया वांटो हाय गाबोडी जाल्ल्यो हे दिशी बारकेली गाबोडी 300 रुपया हे गाबोडी सो एक गेलें 200 करून गेल मागीर ओके सो आतां वयता समतें चोयता तेमगे जालें जाल्यार तेंचे बरें वयता थंय येयलीं बाबा चॅक करून आतां दुसरे कडेन वयता दोड्या जात्रा बरें वयता थंय दॅम्परीन बोकडां बीन सोडी आनी आतां तें काम करपा लागला हिंग थोडेंशें झाड रोयलें थंय रेबिटां लागून हेंचें जाल मुगेलें हेंचें तें नेपियर तें रेबिटां घालपा बोकडां बीन घाताय तें चोवपाकू लागून थोडेंशें रोयलें बी हाडल्यो ऑर्डर करून सो जालां बरें करून आनी हिंगाय बीन मॅस आहलो न्हू पयलीं सो सगलो निवळ करून गेला आख्खें क्लीन करून गेलें थंय आनी हिंगा थंय बोकड्या लेणे घाता आख्ख्यो हिंग वेजिटेबल रोवपा आख्खें सगले भाशेची सो आतां सगळें उदक बीन सोडा आख्खें निवळ करून तें फुगपा लागून दवरलां उदक चड मागीर भाजये बी घालपा जाय हें सगलें मिक्स करून बरें करून केन्ना रोयलें ना बट ट्राय करून चोयतलो ओके रोयन भाजी कितें ट्राय करतलो म्हाका कांय खबर ना कितें करून कोताय तें बट ट्राय कोता ओके सो बोकड्या बीन भोंवपाक गेलो आहा हांव आनी वीर कोताय आतां कोंब येयला सामकी येवपाकू मेळना आतां जाळी मारली न्हू वयल्यानचो उडी मारून येवपा मेळना चोय चल 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 तें काम जालां आमगेलें बेतलेन
आतां मातशें सोण पोतून सारकें टायट करपा जाय, मातशें लूज जालो आहा न्हू, टायट करपा जाय. सगळ्यान लूज लूज दिसता हिंगा. सारकें टायट करता आनी सकयल्यान बीन सारकें मातीकान पॅक करचें. आनी हेच मातशें हातोर लावपा जाय आनी वयर जालें न्हू हायट जाल्या, हातोर सकयल जालें हें. एक विरा बरें आहा चोय, दोगांनी जार जाला आम सारकें. आतां वयता तो बोकड्या हाडपा वयतलो. आतां 3 बोकडी आहाय न्हू, आनी 2 हाडपा जाय म्हाका. आतां सांगून दवरला केदोन पावताय त्यो. ओके, आतां मातशें फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा तेदो म्हळ्यार वीर बोकड्या बीन घेवन येतलो. वैष्णू पयलीं उडको आशिल्लो, उडो मारगांव सायता आसून तांतीं घेवन येयलो हांव तें इन्क्युबेटरान दवरपा लागून. पयलीं आहाय ती 3-4 कितें काय जालें न्हू, बाकी सगळीं पिड्यालें. सो तीं हाडाय ती 2 चोयता आनी मिगलीं थोडीशीं काडून दवरल्यार तीं सगळीं जाता. ओके, चोया कितें जाताय ती चोयता इन्क्युबेटरान आनी सगळीं घालून जाता. आतां चोया हेच जाता जाल्यार. थंय बाजारांत वाडो ती आनी डका गेली आम गेली ती मातशें मोठी आहाय. म्हाका खबर ना, चोवपा जाय कितें जाताय ती. हें बाजारांत उरलीं मोटेलीं चोवपाक वाळें आनी एक पाट हाडलो, थोडीशीं जाल्लीं. खबर ना, ही 2 चोयता आतां. आतां न्हावलो बीन आनी आज रातीको डिनरा मटन सूप कट करून दवरलां सूप करपा लागून सगलें. आनी रेफिना दिता दोंगे केंस लागलो आहाय न्हू, ते सारकें निवळ करता. चोय सूप रेडी मुगेलो. चोय केस दिसता तो म्हाका कमेंट करून सांग. सो हांव टेस्ट करून चोयता केस जालो तो. बरें जाला. सिंपल केला, कांय घायल ना. फक्त जिंजर गार्लीक टोस्ट करून तितून सगळें घालून तुमकां दाखयलें आख्खें कितून केलें तें. हांव आतां खाता आनी तुमी ट्राय करून हाय. ओके, सो व्लॉग बीन आतां हांव हिंगा काबार करता. आय होप तुम्हाला ब्लॉग लायक जाला आसता. ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय, शेअर कराय, लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब कराय आनी कोणें म्हगे पप्पान ओल्ड व्हिडिओ चोयले ना तेय चोय. ओके, सो मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर, बाय बाय गायज.